মুসলমান গ্রাম আছে নদী পূব দিকে বাড়িটা পুকুর থেকে পূব বাড়িটা ওর বাচ্চা নাই উনি যদি আসলে করে বাচ্চা পেয়ে যাবে এইদিকে আছে अभी पेशाब निकल रहा अभी चेक करो पेशाब भी निकल रहा नहीं निकल रहा ना देखो चेक करो अभी ये तो बांट को पता है ले के बेटा आपको रोगी भी दिया जॉन्डिस कैंसर का आपका दिया यीशु मसीह रे यीशु मसीह रे सामने सबका की बोले चला सामने से एसी की बोले चला काटाबाड़ीতে কি বলেছিলাম একটা জিনিস বলেছিলাম কিনা সামনে কাটাবাড়িতে কিছু বলেছিলাম ভাববানে করেছি আর আজকে দেখুন কি হচ্ছে আজকে মোবাইল দেখুন কে জিতছে আজকে মোবাইলে দেখুন জিতে গেছে यीशु मसीह रे যে ছেলে পাস করতে পারে না সামনে পরীক্ষা আছে সামনে চলে আসো চলে आओ जल्दी चले आओ जाके आज के प्रार्थना कर माध्यमिक सब सामने पास हो जाए गारंटी बोले दीजिए गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कोई भी जन खड़े हो जाओ मैं प्रार्थना कर देंगे उनका पास होगा रिजल्ट नॉर्मल आएगा